di ya na magia to say mamba twice e wo occasion TV and when say subscribe ya na we mi adoma na da ho no obeti kele adwe na anya dwuma body ne bre yo abusuya eyemo amode se konkron beska wot nana prempe ene kase se me bekuma se ya me mfa na fidie no to ba bia se occasion TV Occasion TV for boy dwuma ye na ye wa ma no ne e wa bruchire etamochi ko YouTube e ko subscribe ko Facebook e ko like o mo page Occasion TV mo boy dwuma. Yeah, hello, Janet. Oh, many aje samatu nka many aje pa. Na here na o TV da. Impremi show Occasion TV. Mesro enkrofo bi atwa manim ahia ma me ne o nkasa me wi a na me ne wakasa na emum di kanchi wo fidie no etu Occasion TV. Abusia for me din na obri. Me ma kwa baba Occasion TV so eye obi nka bi ma me dwumadie na oba pasika me ne mabedwafo ya tenase a ye de ebremu dwumadie Occasions boutique and wine shop and wine ya ma manum esisi table ne so we alcohol nimsia no ye sofo omodia dwumadie obi nka bi ma me eye nkrofo problems a achiro madwen so and almost send the brain and my ye kan ho asem etu omo ehofo asofo ne wa ha oma ye ready na answer na ye beko ye next ye first letter ne so no mo ye nye nkra so yimra ye ba ye the letter no emunsem Boa from akona na se councilor no ehe na wo hwe obi e hwe Occasion TV onso kwohwe ho obeye nhira entertainment news ebeto wasum ade ebe ma obra gbako ni mu eye Occasions TV ewo YouTube subscribe uwia na uwie adoma no mia so ebeto mu abati ti wo online ye de ade atuma won first person a wo hwe wo yusi e ho na mhwe hwe mi enko na yenye ni sie mesai so emamo akwa babiom ene ye first letter no before say be letter no so no sofo odro e wa ha say sofo odro memo akwaba eya kasagu me microphone ni ma me kakra number 1 champion say Abraham Osuro we dwane ye frɛ no kra onfa sofo champion memo akwaba yeah so we ni aba na pomoti say nyame adom nyame ase common sense for say omo mana so me catch ra wo say Abraham nim Bible mu say afi aded say go do bola ka bi twa to no so say die o batra anya mo na mu interview na was say Monday or send quotations bi ama me na Friday wa be gwa me Friday ni wadwane and then Monday Abraham yantenenka we na make us common sense for mun sakra mo adwene na nyagopon owo ho and some na mo kan e bi 100% me support mo but say nyagopon ni ho de mama mo say nyagopon e wo ho say Abraham wa sha ase adwane say mo say nyame o nyame ni want go be dwane Abraham wa sha ase adwane e chere say nyame o ye ba so for ye ko ye letter ne so e ye be ma na actual letter no e de abrayen o say me yire e twempna na me che no mi hu say e ye me mistake enti na me yire no e twempna no if you say me ni ko madwuma ho dodo e chen say me ne me yire asetena mu ne yenna mu asem no enti no mi hu say e ye me fault enti maka cha me yire say me de ache no na mom ma onye biom say me ye ma say de pepepe te say be ma warefo and so still me yire da so ne be ma kro no e twempna menya den yo ye tie fo nyina la wona wo show Occasion TV say nyame enhira wo me chia common sense fo nyina say erade enhira wo na say no bi say ale wa be kan mo ala me meka wo mo na me person mo say nyangopon e wo ho dia tie ne say ade aba ko aba ma na ye me pe na asem say admit say eye no mfom so
ana ama ne yire na tu saa anamo no na ware konza one ne yire ama ne yire na pere ma one ne da na akodu baby a still anu o satisfy oba no said de na koba no fu say o say kan kunu ye no wonya ma okoya na akodu pempen so wo ye saa ne ma ni nyina anko hu say o so oba no hu say afedi kuru ye na pede ma no no oja na onya ne de ha no ni ama mienu bible ne ka ozo ko to so bi da o yere so kura na opa wa de afa eti wono angaza hu ni say ono na etu na mo bi ama ne yere na committee saa ade no na wa twe na baba ake no saa na ka bible no hwehwe opa wa fa wa de but wa fa wie na saa su bambo ne da so koso a no fu say e ha de ne be na adwendwene a ha ne de me me so for me ka so onya na me ni fo onya me ani ko say dwama na ogusu no oye dai wo obo be ma ni hu say na nam wa wotu ye ana wan to ne niam yie ana ama bi a wo no wotu saa na mo wa pa wa chew wono wa kasa dudu obi a wo pe bi a wo de ma oyi na akọ homa ofura won toma o yare a afedi abiem na chese akọ no akọ hu difference akoso ne dem wo ba na akọ hu difference bi ate de ye ntie etwide bi akoso ya hade de se ba ma na nteki kela ebetima affect no kwan bebre so because oba ope ompo na antai na akodu bebi a ompe odo na kodi baby ha sisi no akodu bebi a ayetan oba na mana yetan kane ne de ko ba ba ma ne pa wa chewo no sabi ko bi ba kaza akire atia o kaza no oba wo kunu na atimi fo kunu achim ka ba ma ne ba out no no aba kaza eye na mfom so na ma wo yes an ka wa sai wuti ana won ti ase ti kanu na inshallah enye news na we opa wa chewo na na jaza anya satisfy one satisfy wonti wa kaza no subagbon ni wo wu mu so fo enye se okọ ho na nani akoka ho ebi abema be ka se de opebi amede ma bia ode be ma wo no ode ma wo kwan ben so e no ode ma wo o se ya kan oba awale ni awade ya aya ade bia oba wonya bia woni wonya mu hwe wo se so oba akura wo nam na wo male ya aso se na yesi kasa woni ne sania woni but moment obi ba wo se wo shakawa na wa wale no so e bra mo kwa mo kase woni mo wadwiri hu mienu because woni se wo oti tai ni bi eti ma respect wa wale mu no mo du edi se wo kwa ye wo ba se wa wale na wo kuna agi atum se ne mfom so nti na ma wo fa na chi na wo no watimi nani aba na wo so ama no wo mu bu se de okunu e wo so no wo yire mu bu na wo ba no ati ase ama no nka na ka wo nim se wo nti ase ama no nka ba ka se me de ya me tai ni se obi ba ka se makobo adwaman wa abra na mo so di se benya abo adwaman na wie ni de so ama ni pa nyina wo se ya wo mfom so na nya me mfom so ami mo ale ubi ano de na che se wo kokro bi anim se be ma na ye na akọ na be ma na be pa wa chew ama de afa ko wo hia bia wa wale na so ede o de ma na still wo ye dia hon ma mi antwa yi hon antwa yi ma wo ba no so ba ni tie ye ya ha ni kunu onyai konya be ma bi won ma onya na se de ba ko fa bra na obejina so de ha dai obasa guo ni mase on be ka se ne mfom so nti na ma wo ye sa na we ba ma na ko ba 100% ko ba ma bi na num se mi ana bi ye na ma no ko fa nya re me pa ma no wa hu say ne mfom so ampa obi ko abro chire ja na yire ho sa o ko ani ye ko chi ni tu ti sa onye adwuma na odi bi ama ni fi ana aba no so ne nsem na ti afi so a bibia ifra abro chire ma ana ma mi foi mu no aduane ga mo oba yi antoma mu ntobi ma no ana oba no so ti wo no ho chire no no so twi fam wo twi fam nyina so na busuya ne hunu na we de yi be ma na be ma ne be fi afi o mu ko bo oba ne charge a chire be ma na akwasi oba ne de wa nya ne ya ebusuya ne be po ba po ni ade no buso so ma na ade asem oso ko na be ma wo chire be ma nti onye oba wa sia wale na be ma ne busa ne se na anyambia me kwa ala me mane no mudidi ala mmane bi o si dey so ma tonto ma vure no si dey o ka che busa se wo yem crash fo ba ade o dwale ayam no mu dwale am se me ngo ja no enu anu no asi wo dwale ayam dai ayam no ana wo di aje ti nya de o be ja no because no won so ko e wan fa bi amaba
eto wa accept say say ne na bobra bi a eye situation okọ mu na ama na basa wa fa na ade ebi ni wo ba man oba wo say eye situation a odo fa aso na ama wa ko yes na ni aba ne ho so wa reconcile wo so what ase muti na dia biam na still ade wo ye ani dia ntwa ye ti say ba man no ka so anya ne dey ya say ya won fa hu nkodi ewu because aba ne say ya afire na wo ba man no a ba man na wo ba fa ne yire no wo na afire wo pa kwan bi so do wa ayi wa fi wo ana on ti ase to bo mo ana akopo pa ase yenku ye be ku nipa no ni a che wo mo ni a be che wo ba man afire na wo ja wo ba ne ho life na wo ko dem wo mfie na nyina ti the best thing we wo ja no so fu so ba ni so wo nya ya on cha no no wo ni mistake say ono na tu ana mo na akọwiye sha onya no na ne on pro ba foforo ofu say do di ye we ma ne ba sa onye ne sa ente sa dia we ne dia na kwa na mo na ogusu tu no ode ho abufuo ode ho yaw ahekro ba no moduro no asay na life ta hade dia so tu oba no fo no ntia otimi ja na ma ne ye de eye because oba no gusu atwa manbom nam dem de be ka no so fodro no baska yentia otiefo no ahefo nyina obi a otie wohwe occasions television the American say me kano family no de di kan me ka oba no FM edie se ade ya ba ko American se ye ware wo a na ba ye oyira obuafo ne be ma ndi o hwe se niema bi nkoyi a obeboa ma niema bi atimi akoyi se de ope be ma ye me ho ade ma be ye oyire na be ma no nyata wo mame a enu no nkyire ba bia se onyata wo mame nti o se be kwa bonte Bible nkan ba bia na empokura se amamre mpa ye ware aye nkan nkyire o se wonu kunko na se okun no ane wa na enni ebere ma wa fa bonte opo bi o bere ma wati ase sis ade ba ko ye hunu no wa wale na be ma no nyata amoma be ma ne ma bi nkoyi a e wo se wono ne tena se kasa ebia husband wa wale me yo yere sebe me yedua wo de ma betena fie ti se dwuma kura na wo ya nya bere kakra nso mame se ya me nso mani je be ye de be ebe wie peye because awale ade ba ko a etimi nso mani je be mpa nso ye empa nwa goro pa cho so atiase enti no se be ma ne nya saade ne mawo a menye sure se be ma ne betimi atena bonten de bia na ju a omade o mafie ne wo oba na hu se sofo be ma bi wo honom a na adwen nyina ye na dwuma wo so ne ha mabre wo ye ne se mabre o se be ma na akra se be ebi wa be to say 5 months na on fa ne ho enka na yire no enu nti na me kan se eduru se ya kasa kire enni ba bia se be ma no mfa ne ho nkan be 5 months ana efiri sabla ne kwa e wo se otisi abonten bravo enye izo no kura na me ka cho enye izo kra o wo no aho se ya nhwe yi a ye de bim die bedi fo mpato wati ase se ukun ne wo na yen kire ne ba bia se kwa abonten esan se miku enya bre ne me nanti no ma me nkwa abonten da bi yenye ne sa eye kasa kire se woni ukun ne kasa na ntiase enya dwuma pepani bi ya nanim ye nyam na fatu nanim se bia be ma ne kura busuani bi kura betimi da kwatu nanim e bia ne busua pani bi ya na ne papa bi e wo ho a na ne maame bi wo ho a betimi da kwatu nanim se bia be ma na obe wale me ne wa wale me de makwatena dem se me nhwe me kan ceiling na on de osole a abonte no wote woni me na ubetimi yakobo sofo amane na kasa kire ayade ebe aye adwuma na se wo beja be ma no ho se woni me nanti no me fa bonten ne de na je se wankasa dwen bi wo tirimu dada tire bere bia me ka se awale no ne kwan wale o enti be ma bo oba na oba nso bo be ma ti mu nyina mo hwe se nima bi nkoyi oba ko ho aba ko be bo moden se obebo oba ko na ma de enkoyi no etimi akoyi na anigye etimi aba oba na nka se be ma no kwa bonten oma okode ne ema akode da enu nti na ma me hu ya me nso be kwa bonten no na emu mo si na dwuma sem nti
ni kun ni nya bere so eye be man no na de letter na breye okay ose wono waje atum se odi fo eye ne fault nti na yire no because of na juma nti pna sa eye pa se waje atum pa eno na make nti na make say make the family no make oba ne family so make be man de ti mesere se woni nkun ti ho na be man onya bere mawo e wo mpam ni ade se bia ne betena se obedi abrabo mu nkomo ni ade a eya na montu bi e wo se wutu a o man panifo bi ba wale because ye wale won panifo bi ne betena ase ana eji awale no ma wo na eni ba bia se wo se okwa abonten because be man betimi eja wo cause okobo adwaman ye nka se ana wa nya bere amawo nti no se ni se yo ba di begina so aka kire wo ne se eye denti na akofo ba ma na chi okobo adwaman ti mesere se obi ti yenka na se de ye kan no onu nso wo saati bia no bi onfanya futuo because e koso bebere grofo kun no mu ni ho no obi kun ti abrochire bere oba ne ti Ghana ha o ana wo twempana because of ni kun ni ho nti ti mesere se ho no yemfanya futuo ana beema no nso adwuma no sebe nya adwuma na obedi ada o woti ase wo ye adwuma wo hwe se enema be koso because Bible kwase se nya adwuma enidi ti wo ye adwuma but oba wa wale ndi na betina ho de e ma wo adwuma ho hia no ehia wo nche oba woti ase enti mesere se beema no wa yemfunso bebre ade a ekoso me man bebre edo mo adwuma no mo kurase eche wo mo yire no okwa oni town so ne yire bedi nkomo kra David tie bebe bi wa koya oba ya wa bere wo tia no to empa no so a na yire so ni mu a oni ni header di nkomo bi o wo ya no pan na wasada no ni mi bedi koba kurase wo de wuti fie de koba ala besoso ye mu wo de bra oba de se wo be ma okọ adwuma ba e o se wo nya bere na wo yire tena se di nkomo kura ansa na mo be wura dem so onye ne tena se efie ti sei abrabo bi kura na oba no o hawo bi ti oba ye no wo se obusa no na se oba no wo o hawo bi mu anase bibi ha na watimi abie sa de no so a kire o nye se oba ya akọhye dem no akodwale no do aduane so no odidi bi e wudu to dem papa bi a mani tua no oyo se o sai gala fo mo pekasa se believe say gala fo ma pekasa se ameka se mo nche ya so fo kan e wo mu mienu hwe e fa ba bi no ya mema aya ne ya ka ho bi o se ba ma pe wo ba o mo ba ni hu ni biza oye ba ma mfa mo se wo pe wo ba anopa no nsia kro ba kwa tra ba no ma o si ni ma aso ni o ba bua ne kra me no hata Asu na juba gudachi. Oh, ba go ba no wo foforo no, ma ne wo biza wo ye dai, wo ye. Ti wo no wo ba, wo se mi kunu. Ya me wale me wife foforo. Se me loto agent. Me wale no foforo. Na me nya me ye sofo. Na me kwa, na me che. Ti na no on ti asia. Ti oduru ba bi a bo be 8 o'clock kwa. Some so no so na hunu foforo me so me ba so no so ba fa mechi ti me se bra ba tena djuma mu twa Brian nya djuma ya po e go say 11 about 12 about 12 no yes na na ni that's right o di asie afi duru ba bi no no wa ya free wa hu se madjuma me ye na sa am nti me wale ni wi ya no se ma du fie wa no kura me no problem onko kan wa ka se wa bra wa asie because we Sundays in that time lotto international you try diamond you try ya ban crowd ni dia buy na sa akoye double you try no podi you try numero dia ti time ankasa no ni be dey sofia na ma free lotto adwuma ma ye free o time ni ana won dia ase tu bu za me pa no foforo no ana me ma ni hu sa me water me ko wie se ya ko nga se mbra na me twi eti me ma no so ko afa so hu oba beginning no ado so timi break problem in future ani nti bi da me maka ni se baba bia ko hu oba ma ni hu ujuma ani se de tie wati ase no betena e de wo fra ujuma ba kra da ni na ni nkomo kro num se wabre ana won ti ase ana ujuma so e de ya Sunday de obi a ni se aba ujuma na wo ya kra Sunday ye kra ujuma ana won ti ase anu de wo so nya bere e ma oba
akoye wajuma na so obi achi ne wi obi chi a wachi ne wi a wa pa ache wo nyina onsuro gudam chia tio obi achi na wi a wa pa ache wo nyina ye obai nti ahie shan wa wunim bi abula makati difference abem bulan katma difference abem ana bi so kwa wo ba ma no wa nsoro wo wa nsoro that's it ana bi akọ fa no ti bi ono no wa nwe afrukutu isi akọ ko obi da ma we barrow style mo nje mu mo ke kan o ba di bia be ko nyina what was here ana bi a ati afa oba yisu a ono on ti mi ka se mi mbe obi em ana ono oti a still a sa akwe on ti me ma no so duru baby a mo approach wo se ehu oba afoforo no mo ma no kure ene de mo tie no nya de endadi na wawura wa wole ma wie na no ankoma o second problem no so mama no that's for mo two mama no for 5 months they no yire bet na say won so wo yire mu 5 months there anything na me bo oba ne ka so ma no na 5 months aka wo be ma wo betum me ba oba no so no obusa the reason tia ni kun 5 months o ma ni nche oba ne de yenya ne letter be ma no na de letter no aba concept awale ho ebi asofo bibi be wo ho because waje atum se ono waje atum se eyo no be ma no ne mfo ya ti ani se and there was waje tum because 5 months wona na anim de wo ye onya hwe o yire no so antimi amusa o se ade ntina me ebi pro bisai no bisa de anya no e be fa ba se e ba no so afa bi ono so twempena o twempena obaba bia wabere obaba bia wabere je yire kura mo nya no akono bi afempra ne de awo nani afa na ogina aza na mapa acha na ade ande o na meje is it orba na so atinkensi we na me ka se mo mfanya misuro entra kire se a no mo se emrafo ne de bible abeda ente sa o so hwe nsam a wo bible mu a e ka ni pasha wa abra ni pasuro bone se sisi maami wo furu se maami woni ni kunu ti wo ana ni kunu ni na 5 months ana wo gidie bi se so fa ni kunu achi se ni kunu 5 months ni woni ni na no fa da chi ko wo be ko bu nsam jema nti kwantana wo ko beta why heavy ni wo eti na no obi tu ana mo bi a e de ho ha ba bra na bra bokura no onwene wo sisi aba ya e wo ha wo but na mi asam no de bi ama mi ana me ka se asofo awudifo na abefra mu no ana ma common sense for kasa edu ba bia na o manya ba bia gino because e ka se jadwaman jakro no jansa 100 million tua bia ni mo consultation fee tua bia ni mo ba da akoya se sise no ya ka se ko asori a na akoya se ko consultation fee ana na ama omo so kasa na fa ba bi no obi ko asori ko na no hu jai money na wo nta so ko ko tua ska obi di ya de meti america wo no mo sa ja na ya mu ni ama ansai na wo ti ma se da wo ja ya eno no wo ko tua ska media ya David we nya kokosia kodie wo sanity oh ati sam na no mo se brafo abeda brafo na da yo fi se wo ti obi fa yira woni baje na se brafo kra de buku na aba se wo fo obi na ba ko bo nsam dem na no hu suro to ni paso na wo yire to no obi abefo na nti wa so monyo paso bejo abi na was a common sense from best of ti ase se nya me so mo no enye kalabula ti se de o mu se asofo bi e de ya kalabula ani ti o mo ka se ti ase nya me bia no e de Abraham so gira so ase Bible na contradict no asaba twetwamo aya Yesu afom na shema wo mo anya adwuma biam e wo Christianity ane wo Yesu Kristo som no amra wo ma wi ase nya ana wo ti ase ani ti no se yesi apa no kura wo nyamesumu a ya woni ama bi won ma ya abrabo ane na nyina ye bo ani na wo se hwehwe no Kristo som se aya no kura se anya na se aya hwe ya se bo so som nya ani wo se ti bi di beti sofo ye deviate afi sofo emotions akosro ese abrantie no ose onye den sofo dro wa ma ye dia abrantie no onye ti say onye den mi aka ne se kromfo bi a wo wi ade bi a wo modin se wo wi ani ye chi na no se ye chi na ne achi ya chi no asa kromfo ba ko no ye adwuma ni ye pa kromfo mo tai chi an kromfo no kromfo no mo yire no mo no boys bi a wa ba mo no wo sere sofo madam bi a bele de ko gym ela o ka che ne bodyguard say ne yira fampana wa jajaja wa akon ba bia boy nete wa ka ne yire ni nya no no ade ode ben yire no se boss me pacho what pa o yira cho ne ka che so mame wo de wo kwa abrante omo nya papa boys na bale share omo if for boys e kwa yo de yire ni ba fa so no wa re na kwa yo ode de yire ni ba che wa bo etimidie asha mi fo
Okay. Your boys ni bo mu nya adwumo. Ebi say wo obo so wo kunu na wo kunu timi satisfy na ba. Ono fu so wa ye onwo adwuma na discard na. Etu ono no say o hye wa wuro a wo koye 2 rows. Na wo mo hye no so ma say o mo je o girlfriend wa san ka. O san ka bio. San go bo no mo san. O di sin so. Madam, when madam be Accra. Na no ta obi so saa. Gen entin ho so obekọ. Na madam fo nso ta oba no so. Achimota. Gen ni kun ebo pa. The acid. Ta boy ni saa. Wenti. No tu fura achimota. What you say? Ti san krofo no mo fan kro obi no mo yire no mo de. Enya sam geto o mo ba aboso no mo ba. Ti se wo mbesa wo yire be fiesi abonte a. No hwe wa de yie. Bo modin so be mo ni akọ yire ho. Wo ba nya bere ma wo yire. Se wontimi nkọ kwa so se de wo se ukọ kwa so kra na. So for enkomo ne kra hia. What you say? Oni woni nkomo mpo. On dia eye adwuma ne nko a. Ukọ pe dia nkomo ba na me fa madwuma ho plan. E na wo de adwe bia ni wotiri mu. E ka we ho. E ma no so. Star life no. E wo se ye ma omu se omu kan ye ho. Ye no omu di nkomo, ye no omu sere, ye no omu di ayensi. Oba de utimi ye ne mangidingiti bi emanani eyedai eje ebeye den se oba na bia na ni ko ne yiri hu bia na yiri betimi atie se abonten o ti mesere guy mine no wa ye mistake pa they say no de ebetimi aboa na be ma ne ho ato ne se oni oba ne bejai because Bible say bia ma tete aware entem na oba no so se chenchira wonyanya na adwen se onya ready ti de be boa pa so ochi kakra sa futu a de be ma ne se on pressure no on be so be wuntem a on be se brimbrim be chira de di kan no oma oba na busuafo nte na sofo nso ohia iPhone so no ono nso nte sese na eko se omo nyina aka na still ntase anya dwuma onya oba no na on tenase na say next time so onya bia on make sure say obemo oba no ho hia more a chen na ade bia oye anye sa obesan ko for oba afra betena dem akọ aba 4 months 6 months oba no besan ye de be akọ aba aha ono kra de ode pa ne bebe fi enti de asie no de onfanya sua de pa se ono oba ne kasa still onti ase ebusuafo ne kasa onti ase asofo bam onti ase a onjai na onpene ba bi ntina kakra metina kan